नमस्कार। आज आसतु शुणा ओडिशार घरे घरे परिचित गोटे सुंदर कहानी पंचतंत्र संगृहित आजिर कहानी ब्राह्मण और बाघ। कहानी टी को शेष पर्यंत शुणी लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध। गोटाई गाँटाई थाए सेही गाँरे जने ब्राह्मण लोक बास करुथांती। ब्राह्मण जनक पूजा पाठ करी जहा रोजगार करुथांती सेइथिरे निजर परिवार पोषण करुथांती। एमती दिने ब्राह्मण जनकर काम निकट सहर रे पड़िला। सहर को जिबाकू हेले जंगलटाई पारी करिबाकू हेबो। ब्राह्मण जनक जंगल रास्ता देई सहर को चलिले। एमती किछि बाट जिबा परे ब्राह्मण जनक देखिबाकू पाइले रास्ता कड़े महाबड़ बाघटाई जंतारे पड़ी गर्जन करुछि। ब्राह्मण को देखि महाबड़ बाघ कहिला, हे ब्राह्मण, मो पाई गोटे उपकार कर, मोते ए जंतारु उद्धार कर। मोते जंतारु उद्धार कले मो तुमको अनेक सुनार अलंकार उपहार देबी। बाघर कथा शुणी ब्राह्मण जनक सेहिठारे अटकी रही किछि समय भाबिबाकू लागिले। एहा परे ब्राह्मण जनक कहिले, मोर काई तुम उपरे टिकी भी विश्वास हेउ नाही। मो तुमको जंतारु उद्धार कले तुमे मते संगे संगे मारी खाई देई पार। बाघ ब्राह्मणक कथारे उत्तर देला, मते विश्वास कर, मो तुमको कथा देउछि। मते तुमे उद्धार कले मो तुमर कौनसी भी क्षति करिबिनी। बदलरे तुमको अनेक सुनार अलंकार उपहार देवी। सुनार अलंकार कथा शुणी ब्राह्मणक मनरे लोभ आसीगला। एहा परे से जंतार द्वार खोली बाघ को मुक्त कले। जंतारु मुक्ति पाइबा परे बाघ एथर कहिला, ए जंतारे पड़ी मु 2 दिन हेला भोकिला अछि। एबे तुमको आहार करी मु मोर भोक मेंटाइबी। बाघ कथारे ब्राह्मण जनक डरी गले। तथापि साहस करी से कहिले, किंतु तुमे तो कथा देइथिलो, मो तुमको उद्धार कले तुमे मोर कौनसी क्षति करिबो नाही। एबे पुणी मोते खाइबा पाई कोन कहूच। ठीक सेही समय रे सेई बाट देई श्रृगाल जाउथिला। ए दुहींको कथा सुनी श्रृगाल सेईठी अटकी गला। श्रृगाल को निकटरे देखि ब्राह्मणंकर साहस बढ़ीगला। एहा परे श्रृगाल को ब्राह्मण जनक मूलरु शेष पर्यंत समस्त घटना सुनाइले। घटनाटी सुनी सारिबा परे चतुर श्रृगाल कहिला, मोते काई घटनाटा अड़ुआ अड़ुआ लागुछि। बाघ मामू जंतारे पड़िथिले आ तुमे तांको उद्धार कल। माने मो कहिबा कथा हैला एड़िकिटिए जंतारे बाघ मामू पड़िले किपरि? बाघ मामू आम समस्तंकर ए जंगलर राजा, तांको कि एड़िकी जंतारे पकाइला? श्रृगाल कथारे बाघ कहिला, तू कोन कहिबाकू चाहुचु? आमे दी जण तते मिछ कहूचु? मो से कथा कहू नाही मामू, मो खाली एतिकी कहूछि एड़िकी जंतारे तुमे पड़िला किपरि? श्रृगाल मुहरु एतिकी कथा शुणी बाघ संगे संगे प्रमाण देबाकू जाई जंता भितरे पशिगला। श्रृगाल एही सुजोग अपेक्षारे थिला। विलंब न करी से जंतार द्वार बंद करिदेला। बाघटी पुनर्बार पुणी थरे जंता भितरे बंदी होई गला। बुझिल मामू, एबे सेई जंतारे पड़ी छटपट होई मर। तुम परे भयंकर जीवन केबे भी उपकार करिबा उचित नुहे। चतुर श्रृगालर बुद्धि बलरे ब्राह्मण जनक से दिन निजर जीवन बंचाइले। सेइथि पई कुहा जाईछि, सबु काम बुद्धि बलरे करिबा उचित। बुझिलु ठेकुआ, मो हेउछि ए दुनियार सबुठारु बुद्धि आउ बलशाली। बुद्धिरे कि बलरे मते केही भी हराई परिबे नाही। सेइथि पई तो मो हेउछि तुम मानकर राजा। छोट मुहरे बड़ कथा महाराजा, आपण बलशाली निश्चय, किंतु किंतु पुणी कौन ठेकुआ? महाराजा
ଏ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମଣିଷ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ? ସତରେ କ'ଣ ମଣିଷ ମୋ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ? ସେ କିପରି ଯିବ? କୋଉଠି ରୁହେ ସେ? ମହାରାଜା, ସେ କିପରି ଯିବ ତ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏତିକି ଶୁଣିଛି ସେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ, ଆଉ ସେ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହେ। ଏବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜା, ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି। ଠେକୁଆ ତ ଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଖବର ନେବି କିପରି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଏ ଦେଖେ କିଏ ହୁଏ ତ ମୋତେ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଇପାରେ। କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି ମହାରାଜା? ମଣିଷ ଖୋଜିବାକୁ। ତୁ କ'ଣ ମଣିଷ ଦେଖିଛୁ? ମଣିଷ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ। ଠିକ୍ କହିଲେ ମହାରାଜା, ମଣିଷ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବାଘଠୁ ନେଇ ସିଂହ, ହାତୀ ଆଉ ଭାଲୁକୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରେ। ଆରେ, ମଣିଷକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଭେଟି ପାରିବି କହିଲୁ? ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାରାଜା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ଖୋଜିବି ହିଁ ରହିବି। ଆରେ, ସମସ୍ତେ ତ ମଣିଷକୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ମୋତେ କେହି ବି ରାଜା ବୋଲି ମାନିବେନି। ଆରେ ହାତୀ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, କହିଲୁ ମଣିଷ ଜନବସତି କୋଉଠି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଏଇ ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷରେ ମଣିଷ ଜନବସତି ପଡ଼ିବ। ହଉ ହଉ, ତୁ ଥା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମୋର ମଣିଷ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କାମ ଅଛି। ଆରେ ବଉଳା, ମଣିଷ କୋଉଠୁ ମିଳିବେ କହିପାରିବୁ? ମହାରାଜା, ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ହଠାତ୍ ଏଠାରେ, ପୁଣି ମଣିଷ ସନ୍ଧାନରେ? ତୋତେ ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ବାସ୍ ସେତିକି କହ। ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରେ ହିଁ ଆପଣ ମଣିଷ ଦେଖିପାରିବେ, ହେଲେ ସାବଧାନ ଥିବେ, ମଣିଷ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ। ଆରେ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜୀବ? ମୁଁ ତ ଏପରି ଜୀବ କେବେ ଦେଖିନି। ତୁ ପୁଣି କିଏ ରେ? ମୋତେ କହିଲୁ ଦେଖି, ମଣିଷକୁ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ଆରେ ବାଘ ରାଜା ଆପଣ, ମୁଁ ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମଣିଷକୁ ଖୋଜୁଛି। ତାରି ପାଇଁ ଲୁହାର ଜନ୍ତା ବନେଇଛି, ତାକୁ ପାଇଲେ ଏଇଠି ବାନ୍ଧି କରି ରଖିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ମିଶି ମଣିଷକୁ ଖୋଜିବା। ପାଇଗଲେ ଦେଖିବି କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ସେ ମଣିଷ। ଠିକ୍ କହିଲା ବାଘ ରାଜା। ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି ଏ ଜନ୍ତାରେ ପଶି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଏ ଜନ୍ତା ମଜବୁତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ଆରେ ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ମୋତେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ କଲୁ? ଆରେ ମୂର୍ଖ ବୋକା ବାଘ, ମଣିଷକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ପରା। ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ମଣିଷ। ହେଇପାରୁ ତୁ ବଳୁଆ ଯିବ, ହେଲେ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଘର ଶୂନ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଉଛି ମଣିଷ। ନିଜର ବଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାହା ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।